Hi parents, hi students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Now I'm not alone, I was accompanied with my four great friends, new friends tapi udah enak banget ngobrolnya dari tadi. Ada Alexis Tan, say hi. Hi. Okay, what I'm grade are you Alexis. now? I'm in grade 12 now. Okay, and there's Selvin Rai Oshadi. You. What should I call you? Sawin. Sawin, okay. Alright, and then Benedict Vival Heriksen Totian. Hello, What should we call you? Benedict, Okay, what grade are you? Sorry. Grade 12. Okay, how about you? grade 8. Okay, and then Karenina Fairusli. Hello. Okay, we call you Karen. Okay, what grade are you? Grade 9. Grade 9. Okay, so how are you today? Good. Okay. Thank you so much for coming. Of course, we will have a comfortable conversation about your feelings. Yeah. So, I want to ask Karen. These days, do you have any mood swing? Like maybe you get easily irritated or get mad to people around you? Me personally sih, Mm-mm. saya orangnya emosian gitu. Oh, sumbu Jadi- pendek ya? Iya, Okay. dikit-dikit marah gitu. But usually when I get mad itu, it takes a few triggers. Jadi it's the many little inconveniences lama-lama marah gitu. Yeah. Okay, how about you, Alexis? These days, no, I don't think I'm experiencing any mood Oh, swings. so it's all calm Yeah. and chill. Everything's fine. Yes. Oh, cool. Very chill person. Yeah, very chill. Yeah. All right. So how about you, Benedict? If me, not in these days, but sometimes if I get a bit irritated, I will be like, yeah. I also have some anger management, Okay. so I get mad easily. So sometimes I get mad on other people as well. Okay. How about you? Selwyn. Yeah, very similar to Alexis. Mm-mm. Ya kan sudah kita lebih tua lah. Iya betul. Kita lebih manage lah. Lebih mature ya. Yes. Kita lebih manage gitu our anger. Okay. We're more calm now. Okay. Oh, is it? When I saw it here, is it because of the age? Like maybe they are younger, like maybe adolescent, and you will be adult, so those kayak perasaan yang meletup-meletup itu sudah bisa ditahan gitu. Yes. Yeah. Do you maybe. agree? Yeah. And when you age, you go through harder. You Yeah. go through harder things, right? Yes. So you tend to mature more. in Okay. these instances. Very mature. Yeah. Okay. How about with your parents, Benedict? Have you ever got any misunderstanding with your parents, like kayak selisih paham gitu, kadang nggak Sering. setuju? Sering. Okay. Ya. Apa? What's the matter? Kadang ya dengan sekolah dan juga hobi. Ya mungkin kadang my parents they sometimes want me to focus more on my educations as well. Yeah. So yeah, sometimes we argue a lot. Of Okay. those. What's your hobby? Playing basketball. Oh, do you want to be an athlete? Yes. Cool. But at the other side, your parents support your basketball Very much. activities, Very but much. also they want you to, okay, education is number one. Is it like that? Yeah. Okay. How about you, Karen? What Is was there it? any misunderstanding with parents? Oh, sering juga sih. Apa itu biasanya Hmm, pemicunya? Usually it's about like I play my phone too much, or like sometimes when they ask me questions, I'm too focused and I don't I answer. see. But usually it's not enough to cause a big conflict among us. Okay. How about you, Alexis? Maybe these days, yeah, we cause many misunderstandings. Since we're already grade 12, right? Which I would prefer spending time going out with my friends Yes. since it's already the last year here. But they don't seem to understand why I have to go out all the time. But I know sometimes I go out like every day in a week during the holidays, Yeah. which I feel like it's okay, but it's not okay to them. Yeah. Because they wish you will also spend more time with them Yeah. as well. How about you?
Have you ever got any misunderstandings with your parents? A lot, of course. Oh really? Biasanya kalau aku di kamar kan bisa kadang belajar, kadang Yeah. gitu. But always for some reason they always come in if I'm playing. When I'm playing my game. Jadi Oh kan iya. ngapain main game terus gitu. Tapi kan aku juga udah belajar. Iya. Ya kadang kan gitu. They Mereka always, lihatnya pas kamu main Iya. doang. Yeah. there's no Okay. winning gitu. Okay, so next time you learn at the living room. So you study at the living room, and then after that, when you're done, okay, can I play in my room? So they know, oh ya, kalau Yeah. udah masuk kamar berarti lagi belajar, lagi main nih. Gitu. Yeah. Okay. So, Benedict, have you ever got scolded by parents because maybe you're not polite or you argue with them? Yes. Often, because sometimes if my parents ask me to do something, Yeah. well, of course, with my student athlete, Yes. I tend to go home late, Of course. so I also feel tired. And when my parents ask me to do something, I sometimes like tell them, no, I don't want to do this, I don't want to do that. Well, they ask me to do this and that, and yeah, sometimes I argue a lot with them, and sometimes words came out and like unpolite words. Like it. How about you, Alexis? Ya sering also. Kayak pernah, kamu nggak sopan ya gitu. Mama ini lagi ngomong nih sama kamu gitu. Pernah nggak? No, it's more of because I always fight back the things I don't want to do. Oh, I see. They don't like specifically say, oh, you're not polite or something, but then they like fight back me again. So yeah, like that. Yeah. How about you? Ya wajar ya kan, if we're tired, especially if your mental capacity kan, you cannot handle things anymore, you tend to raise your voice, you tend to get angrier. Biasanya sometimes your parents don't really understand that yet. They still think that you're just a child. They sometimes think that you don't know things yet. Yeah. So when you try to retort them, when you try to Yes. talk back, you tend to raise your voice with some level of anger. Yeah. How about you, Karen? Iya sih, tapi not really that often because I Sudah. Masih muda. sometimes I accidentally slip a few words gitu, tapi I usually can keep it to myself. Ya. Jadi kalau dari Karen, penyebab konfliknya biasanya apa? Sama mama papa? Biasanya kayak misunderstanding gitu, and sometimes kayak getting accused gitu. Apa itu? Oh, dituduh Iya, ya? dituduh gitu. Tapi sebenarnya sih it's still like a light conflict gitu, not really a problem. Okay. Tapi I just get really irritated when I get accused of something I didn't do gitu. Alright. When it happened, who will ask for? Who will apologize first? Aduh. You. Start with you. Us. Yeah, if me myself, yeah, me. So you lower your pride. You talk to your parents. I talk to my parents. Yeah, sometimes my dad asks me to apologize to my mom first. Yeah. How about you? They never ask for they never ask for like apologies gitu. I never ask for forgiveness because usually it's just little things gitu loh to them. When we argue, it's not as if we mean it, especially if we say harsh words. I Because see. at the end of the day, you love them. So and they know- understand. They understand. Okay. when How you're- about you, Alexis? Me too. It's not more like an apology. It's like more of, oh ya udah ngerasa salah. Then okay, then it just passed. Yeah. Okay. How about you? Me sih depends who's angry. Okay. If it's my mom, yeah, I usually it's not that big of a problem, so I just go to my mom, say sorry, and then it's done. But when it's my dad, it feels like gimana ya? There's like something that's stopping you from saying sorry gitu, kayak your pride udah kayak Yeah. I know. So my mom biasanya bilang, "Nih, go say sorry." Yeah, gitu. yeah. So my mom has to do it for me. It's interesting. But you're okay if they mad at you and they don't say sorry. You okay with it? Yeah, okay. Yeah. We don't owe them any forgiveness. It's always us if we were to return because they want what's best for Istilahnya us. maklum ya, sudah Yeah. maklum. Yeah, Tapi gitu. for me sih, usually if we have a big argument Yeah. gitu,
my dad or my mom usually say sorry back. So That's a good example Yeah. actually. we have like Reconcile ya. iya. Mm-mm. Jadi me and my family itu lebih kayak trying to be fair with each other. I gitu. see. At least that's Okay. what they're trying to do. Yeah. Yeah. All right. So, Alexis, have you ever experienced like your parents give you any silent treatment? Kayak kamu nggak diajak ngomong, nggak digubris gitu karena kalian lagi besi tegang sesuatu gitu. Oh, silent treatment, I think no, never. Never, ya? Yeah. Okay. Because if there's a problem, they would langsung get mad. Communicate Yeah. ya. Get mad itu berarti communicate ya? Iya, iya. Oke. How about you? Pernah sih. Pernah. Pernah. What happened at that time? At that time was ngebantah orang tua. So argue. I argue with my parents, Yes. and then they gave me the silent treatment for like 2 days, 1 to 2 days. It's not that Alexis bad langsung, lah. It's not that shook bad. Yeah. I mean, it's also my fault that I talk back to them. Who says sorry first? Me. Okay, good. Okay, how about you? Yeah, my family is very vocal, so Oh, we never. never give each other silent treatment. We're Okay. always asking what. We're always yelling, communicating. Ya itu, get mad is communication. Yeah. It's okay. As long as we talk each other, we can fix the problems. Yeah. And you, Karen? Pernah, tapi usually it only lasts until the next day gitu sudah selesai. Oh, maybe like half day. Yeah, half day gitu. Some hours. Yeah, Maybe some hours. before lunch until dinner we talk again. Yeah. And then directly talk to the problems. Yeah. Okay. All right. 2 days not talking to parents. I feel dizzy, guys. Gimana minta uang jajan ya? betul juga. Yeah. All right. So, is there any way of your parents talking, of the way of saying things that maybe make you annoyed? Bukan annoyed ya, kayak sakit hati lah gitu. Pernah nggak sih? Maksudnya Mungkin- gimana the subject of the how they conversation? say, kayak misalnya nada tinggi nada. atau Kayak menyindir gitu. iya, Oh. sarcasm. Nggak Pernah nggak kayak sakit hati? They're straightforward, so it's Oh, I always. see. And they never say derogatory things. Mereka nggak pernah kayak bilang kamu bodoh gitu, nggak pernah. Tapi cuma they never blame. They blame of what I do gitu. Misalnya kalau if I misbehave, Iya. so they never attack me directly. They I attack my see. actions. Okay. And I think that's the correct way when you deal with. Okay. How about your parents, Karen? My dad is the type of person who gets like mad easily like me also. Jadi kok sudah So marah you itu- got that temperament from your dad, Yeah. yeah? Okay. Jadi First daughter, ya? yeah, first I'm the only child. Oh, the only child, the only daughter gets the All the from dad. attention, yeah. My father itu juga emosian, and Okay. when he gets mad tuh sudah he cannot control it. Yeah. So sometimes keslip gitu, tapi he never means it and always says sorry afterwards. So it's great. not really a problem. Okay. How about you, Benedict? Same. Me and my dad, we're pretty close. But when my dad gets mad, it's The world game over. ends. You better. It's done. It's done Okay. from there. So, how about you, Alexis? No, I don't think there is any. Jadi like, only if I do something wrong, then they will talk about it. Yes. But they never like randomly tells me things that I shouldn't hear. Oh, I see. Yeah. Oh, you're so lucky then. That's why you're so calm, because maybe your parents do so. Okay. Really, never? Maybe Not that I remember. they try to give you advice, but you don't like. No, I'm not like that. No. No, Like yeah. usually, if they say those things and if it hurts me, then I would like remember it until now. But then I don't remember anything. Never. Yeah. Cool. Okay. Now, what's your favorite things to do with your parents, like bonding? Start from you, especially because you're now at 12th grade. Maybe you guys don't hang out a lot with parents. Well, Maybe you miss things that you usually do together with them.
Actually, the fact that I'm in grade 12 means you have to be more communicative with them about your future, Yeah. especially about uni. So I'm always talking with my parents. As soon as they get home, I'm ready. I'm just in the dining table. Mom, talk So about this. during the dinner time. Yeah. Oh, dinner time. They always come home late, especially those people who work 9 to 5. Those are what Yeah. my parents do. Okay. No, in fact, it's like 9 to 8. Okay. It's much longer. and when they go home, it's my only opportunity to tell them about my universities. Of course, we can do that through phone call, but it's more convenient when you're face to face. It's more Okay. you can communicate better. So last time when you were a child, I mean when you're way younger before, what do you usually do during the family time? We And you really miss to do it again? travel, I guess. Traveling. Travel. Nice. Well, not necessarily going to other countries or other cities, but just going to malls, just yeah. road trips, something like that. Yeah. Okay. How about you, Karen? Me and my family sometimes have kayak game night gitu. Oh, really? Yeah. Jadi sometimes we play Uno or Monopoly. Seru something pol like that. sih. It's so fun. Terus kalau ke hotel gitu staycation, we always bring like games to Board play. games. Yeah. I see. Okay. Why you never? My family don't play games. My mom is very against games. Oh, really? I ask my mama, Mama nggak suka main game, nggak, Mama suka cari uang. Okay. The opposite from my family. My dad used to play Genshin Impact. Oh, My really? biggest flex. Oh. And now he plays Honkai Star Do you play it together Yeah. with your dad? Yeah, And sometimes. And now we play apa? We play Honkai Star Rail, and then now? he Honkai, oh my god. he flexes all his characters on me. Oh, I see. And my dad plays games as well, Mm. but it's not the games you think. You know those Chinese games with Oh, the kingdoms. Sudoku. No, those kingdom games. Oh, war with this, Yes. war with that. Those kinds of games. But I got him to play one of my games once, and Okay. we spent a good week, and he's like, I'm done. What's this game, man? Okay. How about you, Benedict? What do you usually do during the family time? And you really miss to do it again? Traveling Traveling. with my parents. Mm. Especially with my mom working not from here. Mm-mm. I spend lesser time with her. Yeah. So whenever I have time with her, I spend a lot of time with her. But I don't think she will be happy if she see me. Why? Yeah, she tends to get mad at me a lot. Not in the sad way, like in the happy way. Oh, I see. Yeah. Because mungkin kamu usil gitu ya, Yeah. suka ganggu-ganggu gitu. Titi. Oh, Titi. Oh ya. The Gangguin little adek. brother. Terus kamu kayak, ih kita di sini senang-senang kamu malah bikin Titi nangis gitu ya. Yeah. Okay, how about you, Alexis? My family also like staycation. I Jadi like see. if we have free time during the weekend, we can go to Batu or Yeah. Malang to just do some staycation. Yeah. Aside from that, yeah, traveling. Traveling. Tapi masih berjalan sampai sekarang. You still doing it? Yeah. Okay. Now, let's talk about our mental health. Yeah. Okay. How is it? Your mental health, Karen? Is it safe, or do you have any disturbance like kayak peer pressure, terus akademik, terus mungkin punya pacar? Ada nggak? Kalau pacaran ya, no thank you. No, thank you, I ya. would like to stay single for now, thank you. Oh, okay. Kalau academics and peer pressure, dikit-dikit, but not enough to damage my mental health yet. Alright. Yet. Okay. And yeah, safe aja lah. Aman ya. Okay. How about you, Benedict? I'm good. Good. My mental health is good. Feeling good, like I should. Okay. How about you, Alexis? Yeah, my mental health also good. Nice. Probably the only academic pressure I have now is to lulus Iya, and karena get kelas good, 12. yeah, get good scores in USEK so that can masuk uni. Iya. Yeah. Yeah, you can get over it. It's okay. This too shall pass. How about you? Ya, aku ada pressure pacaran. Masalahnya nggak ada sih. Jadi nggak ada. Masalahnya nggak ada pacar gitu. Oh gitu ya. Nah sih, tapi in all seriousness ya, there's some academic pressure. Academic pressure. But in terms of mental health, I'm relatively healthy.
I've never felt any sort of distress, Yeah. like depression or what. Nggak pernah. Okay. You're always, if you're focused on something, you don't feel those things. Berarti aman ya. Tapi Ya, pernah curhat aman. nggak masalah ini ke mama papa? Pernah aja Iya, sih. Kayak tentang apa itu? sometimes- Sekolah atau Ya sekolah. pertemanan? Sekolah biasanya. sekolah ya. Usually if I have something kayak, oh mama, guru ini loh so annoying gitu. Oh. Usually something like that. Iya, Terus iya. kasih tugas nggak jelas. Iya, betul. Jadi kayak ngeluh aja sih ya, curhat ya. How about you? Ya same. Same. Tapi kalau sama papa nggak nyambung. Nyambungnya sama mama. Iya. Nyambungnya sama mama. Kalau sama papa nggak nyambung. Kau sama papa ngobrol apa? Basket. Oh, ya. Yeah. Okay, how about you, Alexis? No, I don't tell much things to my parents. Maybe. Aside from kayak school or Berarti uni. kamu nggak quite open ya? Yeah, no. Okay then. Kenapa kok nggak komunikasi? Why you don't communicate with them? Is it hard or you better keep it for myself? I think personally I feel like if misalnya I have problem, a way to get off the problem or solve the problem is just to let it go. Jadi even to my friends, yeah, sometimes I don't tell also. So it's just like a problem past, yeah, always. I just have to relain. Okay, how about you? What was the question? Oh, okay. Kalau curhat komunikasi sama mama papa, apakah sulit? Ya, tentu sulit sih. I never show that I'm vulnerable. That's why. That's why you don't show them. Yeah, you don't show them that you're vulnerable. It's quite like, it's quite weak-minded to do so. You No want. offense, yeah. It's just I don't do it. It's a little bit hard as well. Masa you bring up your personal problems? Of course, there some of the people you can lean on when You're their son. They will help you. Yeah, I know. But like, yeah, I don't want to show them that I'm weak. Kayak kamu pengennya aku kuat kok gitu. I can Yeah, gitu. I can all by myself. Yeah. Kalau sosmed, your Instagram account, have you got Instagram account? Yeah. Oh really? How about you? Yeah. How about you? You? Of course, everyone has Oh, can I follow you each later? Yeah. Yay! Okay, do you check it a lot? Your Instagram and social media? Yeah. Okay, how about you? Yeah. Lumayan. No, I'm quite off in social media. Sometimes my friends send me a lot of things, so it's just 18 plus messages that I just Oh don't my read god. because it's not 18 plus messages as in like urgent things. You just send me reels, you know. Yeah, yeah. And For sometimes you to see you know, and watch. like videos, funny jokes. I'm just working on something. I see that and I just put down my Oh, phone. I see. Yeah, I'm barely on. Okay. How about you, Karen? Are you social media active? I'm active on social media as like a watcher gitu. Oh, I see. Nggak post-post ya? Nggak terlalu suka post. Kalau Benedict Sama. nggak post juga? Jarang. Oh, jarang. Dikit-dikit. Kalau Alexis? Oh yeah, I also jarang. But then I only post kalau misalnya I go out with my friends. Oh, Then story. if there is something to post, yeah, story ya? only story. Because on my age ya, waduh ketahuan nih umurnya ya. I post on my social media it's like a diary for me. Like I'm creating moments on my social media. Yeah. Memories ya. Yeah, that's why. Okay. Kalau kalian lihat sosmed, apalagi Karen misalnya, kan kamu banyak nonton, you watch Iya. reels and things there. Is it also giving any effects to your mental health? Like, kan kadang kita tuh kayak nggak boleh self-diagnose kan. Yeah. Nah, do you Um, know things from the social media? I don't think so, no. Because usually when I watch it, it's just to, like feel for entertainment. Okay, gitu. what do you usually see? Animals. Oh, animals so cute, I like rabbits, love animals, dogs. uh-uh. Yeah, okay. When I was little, I used to want to be a veterinarian because of that. I It's see. still lingering in the back of my head. Like maybe not. Gitu. Go ahead, Karen. I'm supporting you. Okay, how about you, Benedict? Not really. So it's not affecting. Because I rarely watch the EK reels, Instagram reels, because I just like see stories
my And friends. TikTok. Oh, yeah. your followings, your Yeah. friends' stories. Okay. Okay. How about you, Alexis? Oh, I don't think it's affecting my mental health also. Since I also only see people's stories. Mm-hmm. Yeah. What you? Yeah, like everyone's. So you're into games, yeah? Not that either. Not that. I'm just, well, I do procrastinate. I do watch videos online, but not in the form of reels or social media. Mm-mm. He's a busy guy. Yeah. Yeah, I'm busy watching my TV. You know, Oh. you know, wait, Old people stuff. come on, man. Bapak-bapak ya. Bapak. Cannot relate to You can't say that, man. Kita masih muda. Nggak bisa ya. relate, nggak bisa relate. Just you're 4 years younger than me, man. Come on. Do the bapak post, do the bapak post. Yes. Me when I'm running for president. Hey. You will elected ya. Kalian harus pilih habis ini. Oke. Now, sekarang. Iya kan ya. Nanti ya off the record ya. Oke. Now, my last questions. Ada nggak perasaan kalian kepingin bebas? Like you want to be independent from your mom, from your dad. Alexis. Since kan habis ini uni, right? Mm-mm. That's like one of the thing I've been waiting for. Oh my is the freedom. Iya Yeah. Okay, how about you? For me, for now, yeah, not yet, because I still want to spend time with my family, especially like we don't know when will like the end will happen, and yeah, just want to spend time with my family. Yeah. How about you, Karen? Yeah, almost the same response, but sometimes there are like parts where I feel like I want to be more like free, have more privacy, something like Yes. that. Need more space. Yeah, like especially I want my own room to play my games and study. Yeah. Gitu. How about you? When I was younger, I used to have more restrictions. Kayak Yapiku, it's like they have this thing called family link. Oh yeah, Like yeah. they can control, Oh my they can control what I God. do. You know. Well, I know they don't like check on it 24/7. They just make sure that I don't do bad stuff. You know, like they don't want my son to do drugs. I'm not gonna do drugs. I'm still in high school. Yeah, But- yeah. yeah, but these Traumatizing. days they already removed that restriction. They're more they're giving me more freedom lah. But you know, I can't imagine after this without them, especially when going to uni and have more freedom. It's nice to know, but of course you're going to miss them a lot. Okay. Yeah. They took care of you from Yeah. birth, basically. Okay. So if you want to hang out with your friends, misalnya mau pergi nih sama temen-temen, itu kalian izin dulu nggak sih? Apa memberi informasi aja, Ma aku mau pergi gitu, Pa aku mau pergi gitu. Kalau dari Karen, Iya, minta izin atau kasih info? minta izin. Ya, Because asking permission. I cannot. They don't really allow me to go by myself, and I don't. They haven't given me like access to the keys and stuff gitu. But for me it's okay sih, because usually, yeah, they let me go. They're actually supportive of me when I go. They want me to make memories with my friends gitu. How about you? Yeah, of course I have to ask permission first. Okay, good. Ya kalau nggak minta izin kan nggak dapat uang jajan. Oh iya betul juga. Makan Yeah. pakai apa? Yeah. Masa cuci piring? Yeah. How about you, Alexis? I minta izin. Oh. Because last time kan it's more of they limit me from going out too often. But then now, if I mean these days kalau I minta izin dia already lebih kayak okay. It's always an okay. Yeah. So it looks more like a bilangin. Iya. Yeah. Okay. But then it's actually an izin. Iyalah, of course. How about you? Do you hang out with friends? I do. The question should be, do you have friends? Oh my God. That's too far, man. Yeah, but I don't ask actually. It's as though since I'm growing up, I grew up as a boy, so like, you know, there's less restriction towards me. You know, I can go out because you know who wants to kidnap a boy? Sorry, A boy who eat a lot. especially me. You know, I'm a big boy. You know, so like that's the thing. You know, I'm a little bit more safe in outside, so they usually Okay. don't care. Now, my last questions. Are you comfortable with your conditions now? With your parents, with your friends, with things around you, Alexis? For me, I think yeah, considering how calm I am now. So yeah, I think I'm comfortable with it now. Okay, thank you. How about you, Benedict? Yes. Comfortable.
Okay, Karen? Yeah, I'm comfortable. The people around me are very supportive and kind. Yeah, Good to hear. How most of about the you? time. Definitely. Okay, guys, thank you so much for your time, and I wish all succeed on your studying, on your hobbies, and then of course, especially for you too, because after this you will go to uni. Okay, good luck for you guys. Okay, Thank you. let's say goodbye. Bye. Bye. Wow, dan hari ini kita ketemu lagi bersama dengan Miss Elisa. Beliau adalah seorang psikolog klinis anak yang berfokus pada tumbuh kembang anak dan juga permasalahan remaja, betul ya Miss? Betul. Melalui proyeknya yang bernama Kupompong ID, betul ya? Iya. Kenapa sih Miss namanya Kupompong? Seperti kepompong ya? Iya, betul sekali. Jadi seperti kepompong memang, Miss Sisil. Jadi kepompong itu kan melambangkan suatu proses. Tapi sengaja dibuat mistake ya. Jadinya bukan ke tapi ku. Karena biasanya orang itu pengen cepet-cepet dari proses menjadi butterfly yang beautiful. Nah, tetapi kenapa kupompong? Kita sengaja pengen mengambil prosesnya, bahwa proses itu kan nggak selalu sempurna dan nggak selalu instan. Betul. Tapi ada typo di sana, melambangkan ada namanya mistake, ada namanya ketidaksempurnaan. Every parents, every family kan punya ketidaksempurnaan. Jadi kita memang sengaja memberikan tipe di sana menjadi kupompong, begitu. Luar biasa loh ini filosofinya. Wow. Nah, untuk sekarang kalau misalnya kita boleh berbicara Miss mengenai permasalahan remaja seperti itu ya. Bentuk-bentuk perubahan psikologis apa Miss? Atau secara emosional yang terjadi ketika anak berubah atau bertumbuh menjadi seorang remaja. Oke, mungkin kita akan mulai dari mengapa anak berubah, begitu kan parents? Karena kalau kita hanya melihat simptom-simptom perilakunya, emosinya, kadang-kadang kita menjadi merasa kenapa harus ada fase di mana anak itu rebel gitu kan, berontak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya semua manusia itu sejak dari awal kehidupannya, mulai dari bayi sampai besar seperti kita semua yang udah jadi orang tua ini, kita mengalami suatu proses yang namanya individuasi, yaitu kita yang awalnya bergantung full kepada orang tua, perlahan-lahan kita akan membentuk jati diri kita sendiri. Kita akan tumbuh dengan menjadi individu yang berbeda. Nah, itu namanya proses individuasi. Itu nggak hanya dimulai pada saat remaja, tapi dari anak-anak mulai dari toddler, di mana mereka udah mulai banyak nego, banyak say no, ya kan, semaunya sendiri. Itu pun prosesnya sudah dimulai. Nah, kebetulan di remaja ini ada beberapa hal yang sedang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah otak di bagian problem solvingnya itu mengalami perubahan yang pesat, artinya sedang dimatangkan untuk nantinya menjadi orang dewasa. Artinya mereka mulai banyak punya pertimbangan, punya kecemasan. Mereka juga mulai punya calculation yang macam-macam gitu kan, karena memang lagi dimatangkan untuk proses itu. Lalu yang kedua, dari segi psikososialnya, anak remaja ini sedang mencari jati dirinya. Siapa sih saya ini? Saya bagusnya jadi apa dan melakukan apa? Itu yang kedua. Makanya anak-anak remaja suka coba-coba ganti gaya fashion, Kayak rambut. Terus suka punya idola ya. Sekarang kan banyak artis-artis Korea. Kepengen jadi kayak dia, fashionnya, penampilannya kayak gitu. Itu karena mereka lagi mencari jati diri. Lalu yang ketiga adalah remaja ini juga sedang dalam situasi yang sensitif karena sedang ada perubahan. Mereka lagi bertanya, am I good enough? Am I attractive enough to other people? Jadi selalu merasa dilihatin sama orang gitu kan. Jadi dikit-dikit nggak pede gitu ya. Terus mereka juga mulai merasa kayak dirinya unik, beda sama orang dan nggak gampang untuk dingertiin sama orang. Nah, kebetulan semua proses ini tuh terjadi bersamaan di masa remaja. Karena tujuannya ya individuasi itu tadi. They are prepared to be an adult. Jadi kan bahasa Inggrisnya kan adolescence. Nah, salah satu menuju ke dewasa, adult essence. Jadi ini salah satu salah satu pakar di bidang psikologi namanya Daniel Siegel itu bilang
adolescence itu sebenarnya term untuk adult essence. Jadi lagi belajar esensi-esensi menjadi orang dewasa dengan kematangan yang berbeda tentunya. Mereka masih banyak labilnya. Cuma lagi berprogres menuju ke sana. It's actually what is happening to our adolescent. Nah, kalau misalnya perubahan-perubahan yang tadi Miss Elisa sudah sebutkan, apakah dipengaruhi oleh lifestyle seperti misalnya pola makan, pola tidur, atau ya memang dari hormonnya seperti itu, Miss? Lifestyle itu bisa mempengaruhi karena misalnya saja kayak ini kita bicara tentang moodnya remaja itu kan sering kayak berbadai gitu ya, mood swing ya. Mood swing. Ada yang mood swingnya diekspresikan dengan ngamuk-ngamuk, bete gitu kan. Ada yang dipendam, jadi anaknya diem. Dulunya cheerful gitu kan, waktu sekolah awal-awal, kok sekarang menuju SMP, SMA kok jadi pendiam, tertutup. Jadi seringkali ya kita parents merasa kehilangan anak kita. Sebenarnya nggak hilang anaknya, cuman dia lagi dalam proses pematangan cara berpikir sehingga kayaknya tuh karakternya tuh lagi berubah. Nah, dalam proses ini karena mood mereka sering berubah, lifestyle tuh berpengaruh ke mood. Karena misalnya lifestyle tuh yang paling mudah adalah nutrition ya, makan dan juga tidur. Makan sama tidur ketika itu kacau sebenarnya mengacaukan metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kita menjadi orang yang mudah stres, irritable, tertekan. Hanya sesimpel karena kurang istirahat, tidurnya nggak enak. Atau karena makannya nggak bergizi, cuman makan gorengan sepanjang hari gitu kan, nggak makan meal yang seimbang, itu berpengaruh. Kalau peran orang tua, Miss, seberapa dalam kita boleh terlibat untuk perubahan anak-anak kita yang beranjak remaja ini? Soalnya kadang kan ada orang tua yang beranggapan, nggak bisa deh kayaknya, soalnya dia ini malu kayak gitu, Miss. Bagaimana caranya untuk bisa terlibat? Peran paling pertama itu adalah kita memprepare mereka untuk memulai masa adolescence-nya. Ditandai dengan puberty ya. Puberty itu adalah perubahan biologis dan psikologis yang dialami oleh semua orang sebetulnya, semua manusia. Jadi ini adalah sebuah proses yang sangat alamiah. Seringkali yang membuat kita malu tuh budaya, Miss Cecil. Terbiasa tabu membicarakan hal-hal yang sifatnya itu private. Padahal kita perlu terbuka ya, karena anak itu harus mendiskusikan hal-hal itu dengan orang yang paling nyaman di dalam rumah. Saya paling suka untuk menganalogikan bahwa perubahan fisik yang terjadi dalam masa puberty itu sama aja dengan kita sedang merubah organ-organ penting lain dalam tubuh kita. Misal cara otak kita berubah karena semakin tua, itu juga perubahan gitu kan. Jantung kita lebih lemah kerjanya ketika kita bertambah usia, itu juga perubahan. Puberty juga sebenarnya kedudukannya sama. Cuman kita menganggap itu sebagai hal yang tabu karena faktor budaya, di mana kita ingin menutup-nutupi gitu kan relationship issues yang terjadi ketika anak sudah memasuki masa puberty. Jadi masa persiapan orang tua perlu untuk membriefing anak what to expect physically and emotionally. Mulai dari anak-anak usia 8-9 tahun bisa dimulai dikenalin ya sama tubuhnya. Terus tahu nggak kalau nanti kamu udah seusia segini akan ada changes loh. You will grow hair, kamu akan punya acne on your face, kamu akan menstruasi untuk yang cewek, kamu akan mimpi basah untuk yang cowok. Itu harus dikasih tahu. Terus yang cewek dikasih tahu kalau kamu nanti udah mulai datang bulan itu kamu mungkin ngerasa nggak nyaman ketika periodnya, sakit perut, pusing dan lain sebagainya. They have to know from their parents penjelasan itu. Lalu selain mempersiapkan, yang kedua ya mendampingi proses perubahan itu ya. Jadi menjadi teman diskusi. Kalau sebelum remaja, orang tua itu kan peranannya adalah guardian. Jadi ya caretakers gitu kan, daily yang menyiapkan segala sesuatunya orang tua. Udah remaja, kita udah bukan lagi guardian anak. Kita juga harus merubah role kita di rumah. Menjadi lebih seperti mentor. Artinya anak ini sudah kita harapkan establish tuh life skill-nya. Sehingga kita juga nggak boleh over controlling over small things yang anak lakukan di rumah. Tapi memberikan opportunity juga buat anak untuk melakukan hal-hal yang kita rasa selama ini udah dilatihkan.
Sedangkan kita memantau dari segi value-nya cocok nggak nih sama value keluarga. Terus yang kedua, kita menjadi teman diskusi. Kalau kita guardians, kita nggak pernah menganggap anak ini setara untuk kita ajak ngobrol hal-hal yang berat. Tapi kalau mental kita adalah sekarang karena anak lagi melatih skill menjadi adult, so we have to be their mentor. Mereka punya kapasitas berpikir yang memadai untuk kita ajak ngobrol tentang hal-hal yang sulit. Nah, mental kita berubah, kita menjadi mentor, itu mempersiapkan kita juga untuk lebih well aware bahwa anak butuh partner untuk berdiskusi. Nah, itu during the process. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan mereka untuk what will come next di masa kuliahnya. Di masa dimana mereka nanti mulai meninggalkan rumah gitu kan untuk bekerja. Iya, bekerja, berkuliah, kayak what virtues yang important buat mereka punya, value-nya apa. Jadi udah bukan lagi peranan orang tua itu mendisiplinkan anak atas hal-hal kecil, sampah dibuang, bekal dimasukin ke bak cuci, itu sudah selesai masanya. Kalau kita stuck di sana, anak kita nggak mature secara mental juga gitu. Nah, terkadang kita juga melihat, Miss, ada remaja itu yang nyaman gitu sama orang tuanya, ngobrol apapun, curhat apapun. Tapi juga kadang kita lihat ada yang kayak kaku gitu, berubah. Mungkin waktu anak-anak sangat dekat seperti yang tadi Miss sebutkan. Ketika remaja kok sepertinya kehilangan. Nah, tipsnya apa, Miss? Do's and don'ts untuk parents supaya selalu bisa menjadi tempat untuk anak bisa nyaman berdiskusi, Miss. Oke, baik, Miss. A very good question, karena actually itu adalah worry ya, kecemasan kita semua sebagai orang tua, takut losing the connection yang we've been building all this time dengan anak. Bertahun-tahun gitu, Miss. Biasanya yang membuat koneksi itu terus terjaga itu paling tidak ada dua hal, Miss Sisil. Yang pertama adalah relevansi. Dan yang kedua adalah kompetensi. Nah, relevansi itu apa? Seberapa kita dekat, terkoneksi, dan terus relevan dengan kehidupan anak yang sedang berjalan. Artinya, ketika kita sering berharap bahwa anak itu masih seperti dirinya yang dulu, sebenarnya kita sedang tidak relevan. Misalnya, saya pernah punya pengalaman ketemu orang tua, sampai anak ini SMA, orang tua tuh kepingin kalau mereka sekeluarga pergi, itu ada dress code-nya, Miss. Walaupun nggak harus warna dan jenisnya mirip, cuman artinya itu kan nggak relevan. Anak akan merasa terpaksa untuk mengikuti just because the mommy wants gitu kan. Relevan artinya kita mengikuti tumbuh kembang anak ini sampai semana. Ada kalanya ketika anak remaja yang kita lakukan untuk build connection itu bukan lagi nemenin dia hangout atau selalu main bareng sama dia, tetapi misalnya kita mempelajari hal yang menjadi interestnya. Misal, pergi ke konser bareng. Walaupun rasanya kita nggak doyan, tapi kita pengen menjaga relevansi supaya hubungan kita tetap nyaman. Ya kayak kita sama suami gitu. Walaupun kita punya perbedaan, harus ada something in common yang we do together, ya nggak sih, Miss? Kalau misalkan kita benar-benar tumbuh sendiri-sendiri, ya buat apa menikah gitu kan? Kita sama anak-anak pun juga sama. In order to be relevant, sometimes you have to watch the movies that they like. We have to listen to their music, even though we don't really understand apa bagusnya, gitu kan? Tapi kita bisa understand our kids dari hal-hal yang menarik minatnya, begitu. Lalu yang kedua adalah masalah kompetensi. Kadang kita udah relevan sama anak, tapi selama kehidupannya, anak itu tidak melihat kita sebagai figur yang they can look up to. Misalnya, kita tuh cuman kasih nasihat, kayak, kamu ya harus jadi orang yang responsible, karena nanti kalau udah besar, kamu mau jadi orang pekerja yang sukses, kamu itu harus responsible with your time. Tapi kita sendiri, kerjaan kita mungkin tidak tidak kita upayakan, etos kerja kita kurang. Anak melihat kita bail on our meetings gitu kan, terus juga nggak komit sama atasan kita atau sama karyawan kita. Akhirnya mereka kehilangan figur yang role model mereka. Jadi sebenarnya apa yang bisa
memisahkan antara anak-anak yang masih comfortable dan tidak comfortable dengan orang tua. Yang pertama ya relevansi, keterbukaan dan proses komunikasi selama ini. Dan yang kedua adalah kompetensi. We have to always train ourselves. Di episode yang kemarin kita sempat ngobrol ya Miss, bahwa kita tuh masih punya tugas untuk bertumbuh loh, sekalipun kita sudah menjadi parents. Karena dengan kita terus memacu diri bertumbuh, anak melihat bahwa figur orang tuaku ini bisa aku andalkan dan bisa menjadi inspirasiku untuk juga terus bertumbuh. Dua hal itu sebaiknya tetap kita upayakan waktu anak-anak kita sudah besar. Baik, Miss. Nah, untuk anak yang cenderung menutup diri, mungkin dia ingin terlihat mandiri seperti itu, Miss. Dan dia juga merasa, aduh mama papa ini kok sering crossover urusan aku ya, kayak gitu, Miss. Jadinya orang tua itu kayak menyerah karena terus-menerus diusir seperti itu sama anak. Nah, langkah apa yang harus diambil oleh orang tua, Miss? Yang pastinya kita tidak boleh memaksakan kenyamanan. Namanya nyaman itu kan dibangun ya, Miss. Artinya dibangun itu bukan butuh proses ya, bata demi bata. Dan yang kedua adalah kita jangan duluan baper dan berpikir bahwa it's all about me. Karena namanya anak-anak sedang bertumbuh di masa remaja. They have so many issues. Mereka bisa aja murung karena temennya. Karena lagi stres di sekolah ya, belajarnya, dan itu ngefek ke nanti application untuk kuliahnya misalnya. Atau mereka lagi bingung dengan dirinya sendiri. Kita perlu juga memberikan kesempatan mereka untuk punya space memikirkan what they want and how will they get it gitu. Sambil kita mengupayakan yang namanya relevansi dan kompetensi itu tadi untuk terus menjadi jembatan sehingga anak itu bisa ngobrol bersama kita. Dan kuantitas ngobrol dan ketemu dengan anak yang berkurang bukan berarti mengurangi kualitasnya. Walaupun dalam seharian ini mungkin anak banyak waktunya sendiri, nggak terlalu banyak cerita. Kita bisa gunakan waktu yang ada, misal when we are taking them to school atau lagi di jalan gitu. Lagi di jalan untuk quality time. Also we have to also study their interest ya. Mereka lagi sukanya apa? Cobalah kita download the game yang mereka lagi mainkan, atau ya itu tadi listening to their music. Idol mereka itu ya. Iya, jangan-jangan dari sana kita bisa lebih nyambung. Cuman relasi itu nggak nyaman ketika hubungannya tuh kayak polisi dan maling. Jadi pas ketemu anak itu yang kita cari itu what's wrong with them. Kesalahannya terus ya kan? Iya, kamu kenapa kok murung? Kamu kenapa kok sedih nggak happy? Ayo dong cerita. Itu ya membuat anak semakin tidak senang ya, semakin defensif ya. Jadi kita hubungannya jangan seperti polisi dan maling yang kita harus mengejar, menginterogasi dia untuk bercerita. Tapi building connection is not always giving a question and then they answer, nggak harus seperti itu. Tapi we can misalkan state something yang mereka udah lakukan. Kamu lo tadi pagi kelihatan sedih, tapi kamu tetap selesaikan sekolahmu. Thank you for doing that. Iya, kayak gitu-gitu sih, Miss. Itu pun udah komunikasi. What do you want to do this weekend? Gitu kan. Atau, weekend ini yuk pergi ke cafe ini. Itu pun juga udah komunikasi. Nah, kalau konflik antara orang tua dan remaja ini biasanya apa sih, Miss? Apa miskomunikasi atau salah paham atau mungkin perbedaan ekspektasi seperti itu, Miss? Kayaknya semuanya yang tadi Miss Cecil sebutkan itu bisa terjadi sih. Karena ya lagi-lagi karena mulai remaja dan orang tua itu kalau dari segi neuropsikologi sebenarnya otaknya remaja itu sudah hampir matang dan logika berpikirnya tuh menyamai orang tua. Yang berbeda tuh ya experience-nya, Miss. Experience-nya artinya orang tua dengan cara berpikir yang logis, mereka udah punya banyak kesempatan belajar jatuh bangun ya, Miss ya. Jadi tahu, lebih matang lah gitu. Anak-anak logikanya udah jalan, terbentuk. Tapi they have no experience bagaimana menghadapi dunia yang real, outside of school and outside of home. Jadi ini sering menjadi kekesalan orang tua. Anaknya susah dikasih tahu. Ya memang susah karena caramu berpikir dengan anak itu sudah sama. Sama justru, logikanya sama. Tetapi experience-nya kan berbeda, Miss. Betul. Iya, samanya dalam hal, misal remaja itu sudah bisa reasoning. What's
good and bad. Perkembangan moralnya itu udah nggak lagi akan jauh akan jauh berbeda dengan ketika dia dewasa nantinya. Tapi dengan gitu justru challenge-nya kalau anak itu bisa kita atur karena cara berpikirnya masih bergantung pada orang tua. Betul. They have no power to make decision for themselves. Tapi remaja karena udah logis, udah mulai rasional, jadi challenge-nya gimana kita ngajak mereka ngomong supaya tidak membuat pilihan-pilihan yang salah begitu. Nah, kalau misalnya nih, tadi kan Miss Elisa juga udah kasih tips untuk orang tua ini bisa mengubah role-nya. Ketika mereka anak-anak, kita menjadi caregiver. Ketika mereka remaja, kita harus jadi mentor. Bagaimana, Miss, untuk bisa menyeimbangkan ketika kita harus jadi mentor atau counselor dan juga untuk jadi friend mereka? Nah, supaya kan kadang kita tahu anak kita, remaja kita memberi kebebasan, tapi kita ada boundary, ada batas seperti itu, Miss. Betul sekali. Jadi ada stage usia anak itu juga menentukan parenting kita. Mungkin cara kita shiftingnya adalah kita harus aware dulu mengenai perubahan yang akan terjadi. Dan yang kedua, preparation itu akan mengalahkan kecemasan kita. Kalau kita nggak pernah ambil waktu untuk ngobrol sama pasangan tentang the things that might be happening to our kids as they grow up, kita akan kaget, gitu kan. Tapi preparation is always Miss, is always mematangkan, important gitu, karena itu membantu kita lebih ready untuk menjalani perubahan yang akan terjadi. Jadi orang tua yang di sini perlu take time untuk ngobrol dengan pasangan. Habis gini anak remaja ini, role kita akan bagaimana ya ke dia. Itu harus menjadi diskusi yang dua pihak benar-benar aware dan sadar ketika lakukan. Setelah itu kita mempelajari si remaja ini bagaimana. Jangan hanya melihat remaja itu as it is yang di our kids gitu, tetapi mempelajari juga. Misalkan ya dari artikel-artikel, dari buku-buku, secara general, remaja itu bagaimana? Itu membantu kita untuk tidak berekspektasi yang terlalu tinggi kepada anak-anak. Bahwa memang secara theoretical remaja itu risk taker gitu kan. Betul. Lagi coba ini, coba itu. Mungkin itu membantu kita merasa lebih tenang bahwa it's not only our kids yang sedang mencoba, tapi ya mostly teenager akan seperti itu. Jadi pelajari dulu karakteristik remaja as a general, supaya kita bisa menyelaraskan ekspektasi nih ketika kita nantinya berelasi sama anak. Nah, kalau untuk anak-anak, dari sisi anak-anaknya sendiri, Miss, dari remajanya, kan pasti mereka ada mood swing, kemudian ada kesel, terus insecurity. Nah, apa nih tipsnya? Apa yang what advice can we give to them untuk mereka bisa menghadapi ini? Okay. They have to be aware of their feelings and they have to be able to reason. Kita kalau misalkan ya, ini kita amati pada anak, kayak kalau anak ditanya, how are you feeling? And then they always say fine, or they can, they cannot pasti even. Jawabnya aman-aman gitu. Iya, gak bisa, apa-apa, lumayan. Aku gak apa-apa gitu. Nah, itu artinya mereka butuh coaching about emotions. It can start with ourselves first as parents, kayak kita membiasakan obrolan-obrolan di rumah mengenai labeling emotions ya, kayak aduh mama worry deh kamu pulangnya kemalaman. Worry-nya tuh kita label gitu kan. Terus kita juga ajarkan ke Pak Su gitu kan. Pak Su biasanya nggak terlalu ekspresif tapi he has to be able, kayak papa kesel hari ini di kantor karena ada teman sekerja yang nggak komit misalnya gitu ya. Kesel banget hari ini ada macet. Mood swing itu bisa di manage. Yang pertama ketika anak itu tahu mereka ini ngerasa apa. Kalau nggak tahu feelingnya, bulet kan Miss, kayak aku ini kenapa sih kok ngerasa low dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah reason. Say it with words. Yang kamu rasakan itu punya nama dan punya alasan. Habis itu baru mendiskusikan alternatifnya. Or give them space to think for themselves. Kayak oke, kamu lagi worry karena masalah sekolah yang ini. Coba tak kasih waktu nanti sampai malam jam 8. Kamu pikirin alternatif solusinya apa. 5, kamu bikin sendiri. Nanti malam waktu kita lagi dinner time, we can talk about that. And I can help you to find like the benefit and the disadvantage of each one. Kayak gitu misalnya. Jadi kita memberikan
kelebihannya tuh ini gitu ya, kekurangannya tuh ini gitu. Oke, Miss. Nah, kadang kita kan tetap harus menjaga supaya anak-anak kita ini tetap on track ya. Gimana caranya menasihati mereka dan mendidik dengan tegas tapi tanpa harus berkonflik, Miss? Konflik itu tidak bisa kita hindari dan Waduh. sebaiknya tidak kita hindari. Karena menghindari konflik itu artinya menghindari komunikasi yang penting. Kita kalau seringkali kita menghindari konflik itu mungkin dengan silent treatment misalnya. Jadi kayak ya udahlah biar dia tahu-tahu sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya it's not gonna happen. It is also harmful for the relationship. Jadi konflik itu kita perlu punya ekspektasi yang realistis bahwa konflik itu wajar ketika terjadi begitu kan. Nah, how do we prepare for a conflict? We need to have this kind of quote in mind gitu. Connection before correction. Kalau kita mau mengoreksi anak, connectionnya harus ada dulu. Artinya kita harus reason dan able to identify pikiran dan perasaan mereka dulu. Misalnya, kamu worry ya karena tadi di sekolah ada kejadian ini sama temanmu dan kamu nggak bisa help temanmu. Kamu worry if your friends think that you are inadequate to them, you are not good enough to be in a friend group misalnya. Jadi kita identify mereka punya problem. Itu akan menolong mereka untuk bisa tahu, oh papa mamaku ini ngerti ya aku punya problem. Baru tawarkan correction. Can we find some alternative together? Atau solutions. Some solutions together. Tawarkan ya, bukan dalam arti gini aja lo Nyoni. Kamu harus gini, kamu harus gitu jangan ya. Iya, mama sama papa udah tahu, udah pernah kecil kayak kamu. Itu pasti kayak gitu tuh orang tua. Iya, saya pun juga harus aware bahwa ada kemungkinan saya pun akan demikian ke anak gitu saya. ya. Kita kan nggak sempurna ya, Miss betul, ya. We are not trying to be a perfect parent ya, tapi we are always trying to be parents who never choose to learn gitu, belajar terus. Nah, jadi kita tawarkan, can I help you find some alternative? Menurutmu apa yang works? Kita urutkan dulu. How is this going to work? Kita structurize mereka punya ideas. Dengan begitu mereka merasa didengar dan merasa kompeten. Nah, untuk bisa menjaga supaya anak ini tetap independence dalam explore pertemanan, kemudian hubungan dan membuat keputusan, bagaimana parents bisa mengarahkan, Miss? Oke. Teenager atau adolescents perlu dikasih banyak kesempatan untuk problem solving. Jadi perlu dikasih kepercayaan. Misalnya kayak boleh sesekali mereka dikasih uang jajan yang mereka harus manage. Atau mereka dilibatkan dalam bisnis kita kecil-kecilan. Misalnya mereka jadi sosmed manajernya. Jadi dari sana ada something we do together yang mereka punya part untuk problem solving. Nah, itu akan melatih kemandirian berpikir mereka. If we talk about independence ya, Miss ya. Terus sesekali berhubung sekarang udah banyak ojek online, nggak harus anak itu selalu bersama driver. Kita entrust dia dengan pocket money untuk dia cari ojek online sendiri, itu juga melatih problem solving mereka. Jadi percayakan bahwa anak-anak di otaknya yang berkembang ini, kadang all parents bilang, tapi kelihatannya malas, nggak termotivasi, karena mereka belum tahu rasa puasnya menyelesaikan sesuatu. Jadi mereka harus punya banyak pengalaman berhasil dari apa? Ya kita biasakan sehari-hari untuk mereka melakukan problem solving. Aku mau ke sekolah, harus naik ojek yang mana ya? Mana yang diskonnya lebih gede, kayak gitu-gitu. Mobil atau motor. Itu mengajarkan mereka problem solving. Nah, berarti kalau misalnya saya bisa tarik kesimpulan, kita sebagai parents, selain juga merubah role kita dari yang tadinya caregiver ketika mereka anak-anak menjadi mentor untuk mereka yang lagi menghadapi adolescence ini, rupanya orang tua juga harus tetap meluangkan waktu ya, Miss, untuk tetap bisa menjadi teman, menjadi friends untuk remaja ini supaya juga mereka bisa nyaman untuk ngobrol sama parentsnya. Nah, boleh nih Miss sebagai penutup apa pesannya untuk remaja-remaja yang di luar sana supaya mereka bisa lebih percaya diri dan lebih mengaktualisasikan diri ke arah yang lebih baik, Miss? Silakan. Untuk remajanya ya. Betul. Oke. Untuk remaja-remaja yang sedang menonton podcast ini, please know bahwa you are in the period where you can have
a lot of amount of time Yeah. untuk mengeksplorasi diri kamu. Waktu remaja dan beberapa tahun ke depan yang tidak panjang, itu pakailah seefektif mungkin untuk tahu apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, and apa yang potentially you can contribute to the people around you. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin dengan efektif untuk selalu men-challenge diri kamu sendiri, baik secara personal maupun secara skill, supaya kamu bisa tahu banyak hal dan kamu bisa pilih mana yang paling sesuai sama diri kamu. Dan always maintain a good connection with your significant others, your parents, your family, karena kedepannya nggak lama lagi kamu akan menghadapi dunia yang jauh lebih cruel and demanding than your family. So make sure that you have a good connection with your support system, supaya kemanapun kamu pergi, kamu tahu ada tempat untuk kamu pulang dengan nyaman. Yeah, thank you so much Miss Elisa for our session today. Saya belajar banyak hal hari ini Miss, dan pastinya saya percaya parents di luar sana juga luar biasa. Sudah dengan jelas hari ini kita ngobrol bareng bagaimana menghadapi remaja-remaja supaya menjadi lebih baik lagi. Thank you so much Miss Elisa. Thank you so much Sukses Miss selalu Cecil. untuk segala pekerjaannya dan juga untuk Kupompong ID-nya. Semoga selalu berjaya Miss Elisa. Terima kasih Miss Cecil Yeah. dan Thank you sekolah so much. Surabaya Cambridge School. Ya, Miss. Terima kasih juga untuk parents dan students yang sudah menyaksikan Comfort Session podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe dan terus tonton videonya. Alright, so let's say goodbye and see you at the next podcast session.